Sa mga kabalen ko, tara na't imbestigan tiin si sikat AP panganan Kenny Florida Blanca. Sabi gamura naman yaman pa, maninga ka hangang umaga hehehe. Ken Ia Valdez inisoy mga 25 minutes drive yamu mula Kenny Valley. Nya tara na lusuban te. Medyo danupan na kaming mitatatata ang pomi inda-inda niya ala ng palipaliking sa Ken agad tapak na silinyador. Sabi gapin niyan jerang hapon sa lisimurin hehe. Mirasta na pinsoy o medyo pimatake. Danupan net kasing misis, makatapat ki kasi tataklapating apun. Nya paniking danupan. Antimanu, soy, kindut ki in chicharong bulaklak ay dana pule pamula mo mapending na kuna naman medical kaha. Oh, soy, king halagang 250 mamuksi ka pa nga, unlimited gaya naman in samyupsalda. Oh, soy, atin mo naman live kakanta Kenny, medyo balbal la ring speaker, o mengkaplak na kumu, king kapsi, naksyuga. Boy na in verdict ng Mateo, iskorantani. 1 out of 10! 1 out of 10, 10 out of 10! mga 10! Actually, 22. 8. 8 siya guys, 20, 8. May misis 6. ako 22 out of 10. Sa price na 250, okay na yun. Nakapag-samji ka na lahat, pwede mo nang kunin. Medyo matabang lang yung tubig. Tsaka po yung sinigang Ew. natin. Paki-follow o share mo ni in video, pintudan niya mo. Inakamatamat. Damo ka, siyaw.